सोमवार 17 मार्च बजरंग दल वालों ने शिवाजी पुतले के पास कलमे की चादर को जलाया। पुलिस प्रशासन के सामने आपत्तिजनक नारे लगाए और पुलिस प्रशासन ने मस्जिद से बच्चे नमाज पढ़ के निकल रहे थे, इन बच्चों पर लाठीचार्ज किया। ज़बरदस्ती लाठीचार्ज हुआ। पुलिस वालों ने गणेशपेट थाने के और कोतवाली थाने के जो स्टाफ है वो स्टाफ ने इन लोगों के ऊपर जबरदस्ती लाठीचार्ज किया। ये बच्चे नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर निकल रहे थे। সেখানে পুলিশের উপস্থিতিতে স্কুলের বাচ্চাদেরকে খারাপ স্লোগানে উত্তাল করে, আবার নামাজের পরে ওই পুলিশ নিজেই লাঠি চার্জ করে। তাহলে পুলিশ কি নিরাপত্তারক্ষী না সন্ত্রাস? এরা মানুষ না, এরা অমানুষ। পুলিশ নামের কলঙ্ক। যারা ছাত্রদের গায়ে হাত তোলে তারা কখনো নিরাপত্তারক্ষী হতে পারে না। তারা সন্ত্রাস ছাড়া কিছুই না। এই সন্ত্রাসী বেশি দিন চলবে না। এই ভারত একদিন সন্ত্রাস মুক্ত হবে। যেমন ইংরেজদেরকে এই দেশ থেকে তাড়িয়ে এই দেশকে ইংরেজ মুক্ত করা হয়েছে, তো পুলিশদের ইংরেজদের মতো দেশ থেকে তাড়ানো হবে। আমরা হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই, আমরা আবার হিন্দু মুসলিম একত্রিত হয়ে এই সন্ত্রাসদের ভারত ছাড়া করব। जी राजा भाई, इसको हम लाठीचार्ज भी बोलेंगे, इसको अत्याचार बोलेंगे, मारना बोलेंगे। लाठीचार्ज होता है तो सब पे होता है, उसको लाठीचार्ज कहा जाता है। ये बच्चों को मारा गया है, जबकि ये बच्चे आप देख सकते हैं कपड़ों से क्या दिख रहे हैं। ये स्टूडेंट बच्चे देख सकते हैं कि सूरते देखो उनको मार दिखा डायरेक्ट हम लोग नमाज पढ़ना है। ये पुलिस वालों की तरफ से बच्चों को, पैर पे भी मारा और डंडा पड़ेगा हमारा। ये स्टूडेंट बच्चे हैं, ये इनके हाथों पे कौन, ये डीसीपी साहब इनने लाठीचार्ज करे। साहब जय हिंद साहब। দেখুন, নির্লজ্জের মতো নিজেকে ক্যামেরার সামনে হাত দেখিয়ে প্রমোট করছে। যেদিন এই জনগণ একত্রিত হয়ে ময়দান ঘেরাও করবে সেদিন আর পালানোর রাস্তা খুঁজে পাবেন না। মনে রাখবেন, এই সন্ত্রাসী ভারতবর্ষে আর বেশি দিন চলবে না।